पूरे दुनिया के अंदर IBA के अलमनाई को इस इलेक्शन में दानिश काजी की तरफ से सलाम और आदाब। ये इलेक्शन से पहले जो 3 तारीख को होने वाले हैं, से पहले शायद मेरा आपको आखिरी पैगाम है। मैं दानिश काजी क्यों इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, मगर आज का जो ये मेरा व्लॉग है ये थोड़ा तल्ख होगा, क्योंकि अब शाइस्ता गुफ्तगू और मसलहतों का वक्त ख़त्म हो चुका है। आज आपको फैसला करना है कि क्या आप एक बावकार मुस्तकबिल अपने मादरे इल्मी के लिए चाहते हैं या एक धांधली ज़दा स्टेटस को का ग़ुलाम बनकर रहना चाहते हैं। हमने देख लिया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर कि किस तरह सियासी कठपुतलियों ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपना यरगमाल बनाया हुआ है। जिन्होंने पहले पूरे सिंध को अपना यरगमाल बना के पूरे सिंध के लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है, उस तरह उसने 20 से 22 हज़ार पढ़े लिखे ज़िंदगियों को मुस्तकबिल, उनके नाम, उनकी क्लास, उनकी हिस्ट्री को अपना यरगमाल बना लिया है, गला घोड़ दिया है। हमने देखा कि किस तरह पिछले इलेक्शन के अंदर एक धांधली ज़दा सिस्टम ने भूतों के ज़रिए इजराइल और भारत से तक वोट डलवाए ताकि अपने मनपसंद लोगों को इलेक्शन जितवाया जा सके। ये वो शाकार अफसाना निगारी है कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र लड़कों को कुर्सियों पर लाके बिठाए रखना है, ताकि वो सिर्फ उनकी मर्जी की बात करें, उनसे सवाल ना करें, उनसे पूछे नहीं कि तुम किस तरह मेरे मादरे इल्मी को बर्बाद कर रहे हो। इस मादरे इल्मी को जिसको हम आपने अपनी मेहनत से, डॉक्टर वहाब के दौर से, डॉक्टर आई मुख्तार के दौर से, अपने खून से अपनी मेहनत सींचा है, उसको इस पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद एक एक दिन बर्बाद किया है। अब वक्त आ गया है कि हमें इस ड्रामे को ख़त्म करना होगा। अगर आप मुझे मुंतखब करते हैं तो आप गुलाम मुंतखब नहीं कर रहे, आप यस मैन मुंतखब नहीं कर रहे, बल्कि आप यकीन रखें कि इस एक नशिस्त की ताकत के साथ, लोग कहते हैं एक नशिस्त है, हाँ बिल्कुल, इस एक नशिस्त की ताकत के साथ मैं दानिश काजी आपको आपका IBA वापस दिलवाऊंगा, आपको आपका बोर्ड वापस दिलवाऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि इलेक्शन के 1 साल के अंदर अंदर 18वीं तरमीम के बाद पहुंचाए जाने वाले इस नुकसान के ज़िम्मे मैं कानून साजी इसे करवाऊंगा, करारदादे पास करवाऊंगा, आपकी आवाज़ उठाऊंगा, जंग लड़ूंगा और मैं आपको आपका बोर्ड वापस दिलवाऊंगा। मेरा वादा पत्थर पे लकीर है। मैं इस बोर्ड में जिसमें 15 अलुमनाई बैठे होने चाहिए, मैं उन सबको वहाँ पे पहुँचाऊंगा। और जब ये कानून साजी हो जाएगी, मैं इस्तीफ़ा दूंगा और दोबारा इलेक्शन करवा के आप सबको वहाँ पे मुंतखब करवाऊंगा, ताकि आप लोग अपने अपने IBA के विजन को इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको AI दे सकें, उसको IT दे सकें, उसको किताबें लिख के दे सकें, उसके लिए फंडिंग कर सकें, जो मर्जी करना करें, मगर IBA के लोग IBA का मुस्तकबिल चलाएं, कोई सियासी लोग ना चलाएं। आलमी मसद ना की जाए, ताकि सिर्फ चाय पार्टियाँ ना हो रही हैं, तस्वीरें ना खिंचवाई जा रही हैं। मैं IBA को GCC, दुबई, दुनिया में लेके जाऊंगा। क्यों नहीं IBA कैंपस खोले गए आज तक इतना पैसा होने के बावजूद, ताकि सिर्फ हम लोग चाय पार्टियाँ और दावतों के मुनसर ना रहें। अगर हम अपना वोट बिरयानियों पे, दावतों पे, चायों पे बेचें, तो वो उस गरीब बंदे का क्या कसूर है कि जो कीमे वाले नान पे अपना वोट बेच देता है। इस कोटा सिस्टम और अकरब परवरी का खात्मा करना है, जिसने मियार का कत्ल कर दिया। स्कॉलरशिप्स और हकूक पर उतना ही कराची के बच्चों का भी हक होगा जितना पाकिस्तान के बाकी बच्चों का हक है। ऑक्सफोर्ड बनने की वहम से बाहर निकलें, हार्वर्ड बनने के वहम से बाहर निकलें। पहले IBA को पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा तो बना लें, फिर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड इनकी बातें करें, फिर बेचें इस बात। अपने ब्रांड का मजाक उड़ाना बंद करें, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी शुमार नहीं होते। और कसूर इसलिए है कि IBA के बोर्ड को एक सियासी तंजीम का रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है। मेरे इलेक्शन से
نہ صرف کہ میرے خلاف لڑنے والے بلکہ آئی بی کی اسٹیبلشمنٹ بھی خوفزدہ ہے، کیونکہ ان کو جانتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، میں بکنے والا نہیں ہوں، میں لڑنے والا ہوں اور میں لڑوں گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک کٹ پتلی مل جائے، جبکہ آپ لوگوں کو اس آئی بی اے کو واپس لینے کے لیے ایک لڑنے والا چاہیے۔ وہ میرے لڑنے پن کو کہتے ہیں کہ اس سے آئی بی اے کو نقصان پہنچے گا، اور میں خدا کی قسم آپ سے کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ بورڈ واپس جیت لیا اللہ کے بعد، اللہ کی مدد سے، تو یہ دل، یہ جگرا، یہ دانش قاضی آپ کو آپ کا آئی بی اے واپس دلائے گا۔ اپنی غیرت کا سودا کر کے مجھے سامنے گھٹنے ٹیکنا نہیں آتا، مجھے مصلحت کرنی نہیں آتی، مجھے صرف سچ بولنا آتا ہے اور جنگ لڑنی آتی ہے۔ متحد ہو جائیں، اتنے نمبرز میں ووٹ ڈالنے نکلیں کہ یہ کتنا بھی دھاندلی کرنا چاہیں نہ کر پائیں، ذات، مسلک، شہر، ہاسٹل نہ ہاسٹل، کس سیکٹر، یہ وہ سوچے بغیر میں آئی بی اے جتنے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے الومنا، پرانے، نئے، ملینیلز، ینگسٹرز، جینزیز، ہم نے اپنی زندگی بنا لی ہے، تمہارا مستقبل داؤ، اس کو بچانا ہے تو تمہیں مجھ جیسے آدمی کو الیکٹ کروانا پڑے گا تاکہ آئی بی اے کا بورڈ واپس تمہارے پاس آئے۔ آئی بی اے کے الومنائے اس فراڈ کو مسترد کر دیں جس میں آپ کو غلط فہمی دی گئی ہے کہ آپ ہاورڈ ہیں، یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس فراڈ کو مسترد کر دیں، آئی بی اے کو ان کے قبضے سے جبائیں اور مجھے ووٹ ڈالیں، دانش قاضی کو ووٹ ڈالیں، بلکہ دانش قاضی اور مجھے نہیں، آپ سمجھیں آپ اپنے آپ کو ووٹ ڈال رہے ہیں، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ اس ملک کے، اس شہر کے ایک بہترین انسٹیٹیوٹ کو بچانے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کس طرح میرا شہر تباہ ہو رہا ہے، میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ کم سے کم اس مادر علمی کو بچاتے ہیں، اپنے اس مادر علمی کو بچاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں سر اٹھا کے گھوم رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں۔ کم سے کم اس کو بچا لیں، پھر انشاءاللہ ہم شہر کو بھی بچائیں گے، ملک کو بھی بچائیں گے، اس ملک کے مستقبل کو بھی بچائیں گے، اس ملک کے مستقبل کے نوجوانوں کے نوکریوں کو بھی بچائیں گے، عزت کو بھی بچائیں گے، شعور کو بھی بچائیں گے۔ آئیں دوبارہ مل کے آئی بی اے کو عظیم بنائیں۔ لیٹس میک آئی بی اے گریٹ اگین۔ لیٹس ووٹ فار دانش قاضی، لیٹس ووٹ فار یور سیلف۔ پاکستان زندہ باد، نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔